So ayan, kahuli tayo. Hindi ko na videohan yung pagkuha. Ayan o. Buhay pa. Tagos eh, tagos. Ayos, meron pa dun. Kaisa na. Ayos na. Gitna oh. Ayan oh. Sumabit. Tinamaan ko yung isda. Ayan oh. Bumuhol ata sa damo. Tinakbo niya sa damo. Ayan oh. Oh. Kaya tanggalin ko muna. Ayan oh. Hindi ko pa matanggal. Ito natin isda. Gano'n kalaki. Ayan oh. Kita nyo ba? Ayan oh. Ayan oh. May puti-puti. Tinakbo niya sa damo. Ayan oh. Malaki din, malaki. Ayan oh. Ay, malaki. Binuhuli niya sa damo. So ayan, hindi ko matanggal. Ayan oh, malaki din oh. Ayan oh. Kita ba? Ayan. Lumuhol. Tanggal ko. Good size. Eh, tagos. Tagos yung bahala natin. Ayan. Kita niyo ba? Ayan oh. Tinakbo niya sa damo eh. Good size, laki. Ayan oh. Sangkitin ko muna. Ayan oh, good size. Sinabit niya sa damo. Ayan oh. Kita ba? Kita niyo ba? Ayan oh. Kaso sumabit, tinakbo niya sa damo. Baka maputol. Bakit sinabit mo?